Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. برهم وقرهم خصوص من آبائنا
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسع كرسيه السماوات والأرض
يميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا الفاتح المقدم محمد على بيت أحد رسوله وفروعه وكافة ساداتنا عليه بعلم إن الله يعلو درجاتهم في الجنة وينفعنا به وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة أثابهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية أثابهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وقوة العباد والبلاد الحامد عبد الله بن عمرو الحداد ووصوله وفروعه أن الله يولى درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة أثابهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى كافة عباد الله الصالحين والوالدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرفعنا بأسرارهم وببركاتهم أثابهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عنه وأصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة واستغفر المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتنا بأهل الخير وأن تحفظنا في أهل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ni'matan bil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Ucap syukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, tentunya nikmat sehat walafiat, sehingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu dengan lengkap untuk sama-sama bersilaturahmi, bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka bermujahadah ini kita alhamdulillah barusan sudah melaksanakan Ratibul Hadat. Ya, ketika kita membaca Ratibul Hadat, ini adalah bagaimana mujahadah kita kepada Allah, mujahadah dengan jihad, perjuangan kita. Ya, baik itu berusaha mengisi ruang waktu yang Allah berikan kepada kita menjadi manfaat, bukan hanya sehat, tapi walafiat. Umur kita, sehat kita biar menjadi manfaat. Memang harus apa menjadi wajib ketika kita harus kemudian membaca dalil, membaca surat Yasin, Ratibul Hadat, istighosah, atau yang lain-lainnya, amalan amaliyah yang sudah dicontohkan oleh para alim dan ulama sebelumnya. Sedikit cerita ya, biar kita tahu nih Ratibul Hadat ya. Kita baca terus, terkadang kita lupa. Sejarah. Pak Haji Imam itu kalau lagi baca keingetan, nanti kalau pulang mau browsing, berhubung ya sudah ngajinya itu sambil rekam, yang lupa upload, ngantuk, nggak jadi. Saya cerita sedikit. Jadi Ratibul Hadat ya, ini dikarang, disusun itu oleh ulama terdahulu di negara yang lain. Bagaimana kemudian tersusun? Nah ini yang unik ini. Disusun itu bukan kemauan Syekh Ali bin Haddad. Ini enggak sepenuhnya. Justru ini adalah permintaan muridnya, yaitu sahabat Amir dari Bani Sya'ad. Pada waktu itu yang memang di daerahnya itu sudah mulai terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu kemudian diamalkan. Itu kurang lebih tahunnya 1072 atau 27 gitu ya. Nah itu kemudian dizikirkan, diamalkan, didalamkan semata-mata, bukan hanya sekedar memohon kepada Allah agar wilayahnya ini terjaga ya. Jadi amalia-amalia yang sudah ada kemudian harus terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran. Ini nggak dijelaskan apakah liberal, apa ini segala macam, nggak dijelaskan. Intinya dijelaskan bahwa wilayah tersebut sedang darurat sipil. Kemudian kenapa kita sampai hari ini terus dibolehkan atau bahkan bagi kita ya kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdliyin itu terus mendawamkan Ratibul Hadat. Beruntungnya kita dan mudah-mudahan kita ini sadar sepenuhnya kenapa kita menjadi orang Nahdliyin yang senantiasa mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalia-amalia kita. Nah,
yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Ini sedikit agak strong, Bapak-bapak Haji. Ya, kita cerita sedikit. Kenapa? Bahasanya kalau kita amaliyahnya sudah seperti ini, berarti secara sistematis, berarti secara amaliyah kita adalah pertanyaannya akan muncul. Kenapa kita harus mumpung mumpung ini lagi musim haji, sehingga saya sedikit menyampaikan, seandainya di tahun 1926 ulama Indonesia di bawah nasihat para ulama sepuh Syekhona Khalil Bangkalan dan Wahab Hasbullah tidak membentuk suatu organisasi yang bernama Komite Hijaz tahun 1926 yang diutus untuk menghadiri pertemuan negara-negara Muslim. Jadi singkatnya tahun 1920 Raja Saud itu melakukan ekspansi ya. Pada bulan Agustus sampailah ke negeri Hijaz atau yang sekarang disebut Saudi Arabia. Secara otomatis Raja Saud yang memang berafiliasi secara pemikiran mengikuti Abdul Wahab pada waktu itu menerapkan sistem atau hukum syariat Islam yang harus berlaku di Hijaz. Nah, para ulama Indonesia yang ada di sini itu memahami betul karakter Raja Saud, sehingga pada tahun tersebut banyak sekali sedikit pembatasan-pembatasan, bahkan yang paling parah, yang paling parah, kalau ada yang kemudian menghukumi ketika kita ziarah kubur dianggapnya syirik. Betul, ada yang menyampaikan seperti itu, ada yang pernah dengar. Baik, ini mumpung masih bulan haji. Seandainya tahun itu ulama Indonesia tidak mengirimkan Komite Hijaz tahun 1926, berhubung itu harus mewakili suatu organisasi, maka dibentuklah pada tahun tersebut sebuah organisasi yaitu Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama mengirimkan delegasi yang disebut Komite Hijaz berangkat ke Saudi. Untuk apa? Untuk menjaga. Ini untuk menjaga salah satunya, menjaga, bukan untuk demonstrasi atau masalah, tapi untuk menjaga. Ketika kenapa saya harus membawahi momen penting di bulan haji? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman kita habis ini, ya, habis sedikit pemaparan sebagai garis besar, pulang-pulang Pak Haji Imam langsung buka travel haji dan umroh. Karena yang punya travel haji dan umroh sekarang adalah siapa? Yang paling banyak. Mungkin, ini mungkin, mudah-mudahan bisa saja ada orang-orang ya, yang diberikan hasil luasnya tapi memiliki travel umroh dan haji. Ini sangat tepat. Karena apa? Ketika pada tahun tersebut ulama Indonesia itu sengaja berangkat ke sana, salah satunya menjaga kuburan, ya, menjaga kuburan yang akan dihancurkan. Seandainya tahun itu, ya, tidak ada Komite Hijaz, kemudian dihancurkan semua kuburan yang ada di Baki dan lain sebagainya, lantas jamaah haji dan umroh dari Indonesia sampai ke sana mau lihat apa? Nah,
sebagian yang mengatakan bahwasanya ketika ziarah kubur itu bagian daripada kemusyrikan atau syirik. Kenapa ini kemudian di momen-momen seperti ini justru rame-rame berangkat haji dan umroh? Kalau haji dan umroh kan lucu. Kapan? Ketika kita bisa melaksanakan umroh satu paket ketika kita sudah haji, pasti di dalam umroh kita melakukan ritual ziarah. Nah, kalau kita pada waktu itu tidak menjaga, ulama kita melalui dan komite ijazah, maka kita tidak akan tahu ini makam siapa, ini kuburan siapa. Maka dari situ salah satunya ya pertanyaannya, ketika travel umroh kemudian banyak bahkan agensinya, bahkan marketingnya adalah bagian daripada orang-orang yang menganggap ziarah kubur itu bagian daripada kemusyrikan. Ya, saya kalau kita nggak mengambil bagian, karena dulu kita yang memperjuangkan, yang menjaga amaliannya. Mudah-mudahan ini sekaligus sebagai mengingat bahwa pentingnya kita melaksanakan amalia juga harus tahu riwayatnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, sehingga kita tidak hanya sekedar mengikuti saja. Kenapa kita harus kenapa kita harus itu adalah menjadi bagian daripada sunnahnya ketika kita umroh atau haji. Mungkin itu sedikit ya menggarisbawahi pentingnya kita tahu bahwasanya melaksanakan amalia salah satunya ratibul adat, dan salah satu pengamal ratibul adat adalah dari Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama. Nanti kalau ditanya dia paham, nggak cuma nggak tahu itu sih apa namanya ratibul menjaga apa. Kenapa hari ini kita masih jaga? Karena hari ini bukan hanya permasalahan kita terancam. Kita terancam itu bukan hanya sekedar dari akidah saja. Kita terancam dari kehidupan sosial. Kita mau haji susah, ya. Kita mau susah. Mudah-mudahan kesusahan yang Allah berikan kepada kita ya hari ini justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita kuat dalam melaksanakan amalia-amalia yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya melihat.